हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मेन ग्रुप्स ऑफ फूड एंड देयर केमिकल कंपोनेंट्स, यानी जो खुराक हम खाते हैं उसके बड़े बड़े ग्रुप्स कौन से हैं और उसके अंदर केमिकल कंपोनेंट्स यानी हम जो खुराक खाते हैं उसमें ख़ास किस्म के कौन कौन से अज्जा पाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हम फूड या खुराक का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम क्यों खाते हैं। तो फूड जिसमें के मुख्तलिफ किस्म के फल, मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां, दालें वगैरह शामिल होती हैं, तो हम इन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने का मकसद क्या है, ताकि जो हम फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी या ताकत मिल सके। अब एनर्जी क्या है या ताकत की ज़रूरत हमें क्यों होती है? एनर्जी या ताकत की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए और वर्क करने के लिए। ग्रो करना कहते हैं नशोनुमा करने को और वर्क कहते हैं काम को। जैसे यहाँ पे हम अपने सामने ये तस्वीरें ले आते हैं और देख लेते हैं कि वर्क का क्या मतलब है और ग्रो करने का क्या मतलब है। तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ काम करते हैं, जैसे कि हम चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते कूदते हैं। तो इस तरह के जो मुख्तलिफ काम हैं इनको करने के लिए हमें एनर्जी या ताकत की ज़रूरत होती है। इसी तरह हमें ग्रो करने के लिए यानी नशोनुमा पाने के लिए भी एनर्जी या ताकत की ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो एक बच्चा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इस बच्चे से एक जवान इंसान बन गया है। यानी जो फूड हम खाते हैं, जो खुराक हम खाते हैं, तो उससे हमें एनर्जी या ताकत मिलती है और इससे हमारी ग्रोथ होती है। तो इस तरह से फूड या खुराक हमें एनर्जी के लिए लाजमी चाहिए होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और इसी फूड के अंदर ख़ास किस्म के केमिकल कंपोनेंट्स यानी ख़ास किस्म के अज्जा पाए जाते हैं जो कि हमें मुख्तलिफ मिकदार में एनर्जी देते हैं। और इसके अलावा जो हम खुराक खाते हैं उसको हम बड़े बड़े ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फूड यानी खुराक जो हम खाते हैं उसके मेन ग्रुप्स या बड़े बड़े ग्रुप्स कौन कौन से हैं और किस तरह की जो खुराक होती है यानी किस ग्रुप से जो खुराक ताल्लुक़ रखती है उसको खाने से हमें किस तरह का ख़ास केमिकल कंपोनेंट या ख़ास अज्जा जो होते हैं वो हमें हासिल होते हैं। तो सबसे पहले हम जिस केमिकल कंपोनेंट की बात करेंगे उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमारे लिए एनर्जी का ज़रिया हैं, ताकत का बहुत इम्पोर्टेंट ज़रिया हैं। तो ये हमें कैसे मिलते हैं यानी कौन सी खुराक हम खाएंगे तो हमें ज़्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। तो फूड का एक ग्रुप है जिसको कहा जाता है ग्रेन्स। ग्रेन्स को अनाज भी कहा जाता है, यानी ऐसी फसलें या ऐसे पौधे जिनसे हमें ख़ास किस्म के ग्रेन्स या दाने मिलते हैं, जैसे कि वीट और राइस यानी गंदम और चावल जो होते हैं वो ग्रेन्स कहलाते हैं। तो इस तरह का फूड खाने से हमें बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो हम अपने सामने यहाँ पे तस्वीर भी ले आते हैं और इस तस्वीर की मदद से देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या है। ये वीट है यानी गंदम है। तो इसके अंदर इस तरह के छोटे छोटे से दाने होते हैं। तो इन दानों को हम रोटी बनाने के लिए, बिस्किट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर हम रोटी बिस्किट वगैरह खाते हैं जो कि हमें एनर्जी देते हैं। इसके अलावा राइस यानी चावल, चावल को भी हम पुलाव या बिरयानी में इस्तेमाल करते हैं और ये भी हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ख़ास ज़रिया हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ तरह की जो फूड आइटम्स होते हैं उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रेन्स जैसे कि वीट और राइस है। तो इनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा
پائے جاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو کیمیکل کمپوننٹ ہے جس کا نام ہے کاربوہائیڈریٹس، وہ سب سے زیادہ کس فوڈ گروپ میں پائے جاتے ہیں؟ گرینز میں. اسی طرح سے ایک اور کیمیکل کمپوننٹ کی بات کرتے ہیں، اور اس کیمیکل کمپوننٹ یا اس خاص چیز کا نام ہے پروٹینز. تو پروٹینز کے لیے ہم کون سا فوڈ گروپ استعمال کرتے ہیں؟ میٹ یعنی گوشت، اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء. تو اس کے لیے ہم اپنے سامنے یہاں پہ یہ تصویریں بھی لے آتے ہیں اور ان کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کون کون سے آئٹمز ہوتے ہیں، کون کون سی چیزیں کھانے سے ہمیں پروٹینز ملتی ہیں. تو دودھ، اس کے علاوہ دودھ سے بنی اشیاء جیسے کہ دہی ہے، مکھن ہے، پنیر ہے جسے چیز بھی کہا جاتا ہے، تو یہ ہمارے لیے پروٹینز کا اچھا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ میٹ جو کہ ایک اور فوڈ گروپ ہے جس میں کہ فش یعنی مچھلی بھی شامل ہے. اس کے علاوہ چکن سے جو ہمیں گوشت ملتا ہے یا میٹ ملتا ہے، اس کے علاوہ گائے کا جو گوشت ہوتا ہے، تو ان میں بھی بہت زیادہ مقدار میں پروٹینز پائی جاتی ہیں. تو اس طرح سے پروٹینز کیا ہیں؟ ایک خاص کیمیکل کمپوننٹ ہیں جو کہ ہمیں انرجی یا طاقت دیتی ہیں، اور یہ زیادہ تر حاصل ہوتی ہیں میٹ سے، ملک سے، اور ملک سے بنی ہوئی اشیاء سے یا دودھ سے بنی ہوئی چیزوں سے. تو ہماری خوراک میں موجود ایک اور خاص چیز کی بات کرتے ہیں، یعنی کمپوننٹ کی بات کرتے ہیں، تو اس کا نام ہے فیٹس. تو فیٹس کے لیے کون سا فوڈ گروپ ہوتا ہے؟ فیٹس کے لیے ہوتا ہے میٹ یعنی گوشت، اس کے علاوہ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء جیسے کہ ہم نے پروٹینز کے لیے دیکھا تھا. تو دوبارہ سے ہم اس تصویر کی طرف آتے ہیں تو اس میں ہمیں مکھن نظر آ رہا ہے، دودھ نظر آ رہا ہے، چیز ہے یعنی پنیر ہے، اس کے علاوہ گوشت ہے. تو یہ جو فوڈ گروپس ہیں ان کے اندر جو چیزیں شامل ہیں، اس سے ہمیں بہت اچھی مقدار میں فیٹس مل سکتا ہے. اسی طرح ہم بات کرتے ہیں ایک اور کیمیکل کمپوننٹ کی. تو دو اور کیمیکل کمپوننٹس ہوتے ہیں، یعنی دو اور اجزاء ہوتے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے وائٹامنس، ایک کو کہا جاتا ہے منرلز. تو وائٹامنس اور منرلز بھی ہمیں روزمرہ کی زندگی میں ضروری ہوتے ہیں، یعنی ہمیں ایسی خوراک کھانی چاہیے جس میں وائٹامنس بھی ہوں اور منرلز بھی ہوں. اور کون سا فوڈ گروپ ہے جس میں وائٹامنس اور منرلز سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں؟ تو اس فوڈ گروپ کا نام ہے فروٹس یعنی پھل، اور ویجیٹیبلز یعنی سبزیاں. تو ہم ان تصویروں کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ ہمیں مختلف طرح کی سبزیاں نظر آ رہی ہیں، جیسا کہ کیرٹ ہے یعنی گاجر ہے، اس کے علاوہ کالی فلاور ہے یعنی پھول گوبھی ہے، اس کے علاوہ ایگ پلانٹ یعنی بینگن ہے. تو یہ ساری سبزیاں ہیں. اور فروٹس کی بات کی جائے تو بنانا یعنی کیلا، اسٹرابری، ایپل یعنی سیب، مینگو یعنی آم، یہ سارے فروٹس ہیں. تو ویجیٹیبلز اور فروٹس کھانے سے ہمیں وائٹامنس اور منرلز بہت اچھی مقدار میں ملتے ہیں، اور یہ ہماری صحت مند زندگی کے لیے ضروری اجزاء ہیں یا ضروری چیزیں ہیں. تو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا مین گروپس آف فوڈ اینڈ دیئر کیمیکل کمپوننٹس کو.